क्या बंगाली भाषा बोलना अपराध है? विधानसभा में फूटा मुख्यमंत्री का गुस्सा। बीजेपी शासित राज्यों पर लगाए गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में बंगाली भाषियों के साथ हो रही कथित उत्पीड़न को लेकर केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया, क्या बंगाली भाषा में बात करना कोई अपराध है? मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राजस्थान में आज भी 300 लोगों को सिर्फ बंगाली बोलने के कारण हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा, जो लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है? ये सभी लोग वैध नागरिक हैं, उनके पास पहचान पत्र हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी कहकर परेशान किया जा रहा है, जबकि वे सभी पश्चिम बंगाल के मूल निवासी हैं और उनके पास सभी वैध कागजात मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बात है या नहीं। बांग्ला भाषाয় কথা বললে বাংলাদেশি বলে বিভিন্ন রাজ্যে আটকে দেওয়া হচ্ছে বিজেপি স্টেটগুলোতে। আমার কথা হচ্ছে, বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ? বাংলাদেশ বাংলা ভাষায় কথা বলে, বাংলাদেশি আলাদা। আর ইন্ডিয়ান যারা ইন্ডিয়ানদের পাসপোর্ট, ইন্ডিয়ানদের সমস্ত আইডেন্টিটি থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে দেওয়া, তকমা দিয়ে তাকে আটকে দেওয়া হচ্ছে। আজকে আমার কাছে খবর এসেছে, প্রায় 300 থেকে 400 পরিযায়ী শ্রমিককে রাজস্থানের একটি ভবনে বন্দি করে রাখা হয়েছে, আটকে রাখা হয়েছে। সেম জিনিস আরো অনেক রাজ্যে হয়েছে, যেখান থেকে আমরা অলরেডি তাদের নিয়ে এসেছি। বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে তারা কি অপরাধটা করেছে এই বিজেপি সরকারের কাছে? সবাইকে বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে বন্দি করে রাখা হচ্ছে, তাদের বাংলাদেশে পুশ করে দেওয়া হচ্ছে, তাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। কালকেও বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডর আমার কাছে এসেছিলেন। আমি ফার্স্ট জিজ্ঞেস করেছিলাম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পারমিশন আছে কিনা, এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার পরেই তারা কিন্তু আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, অর্থাৎ উইদিন দ্য নলেজ অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তারা এসেছিলেন। দিস ইজ সামথিং ভেরি ডেঞ্জারাস গেম ইজ